अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम सवाल आपके जवाब हमारे में आबिदुल्ला आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हमेशा की तरह हमने डॉक्टर साहब को भी इनवाइट किया है, दावत दी है। वो आप लोगों के सवाल लेके और कुछ मेरे सवाल आते हैं, उनके जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सिंध वालों के लिए खुशखबरी, इनोवेटिव पाकिस्तान ने अपना नया सिंध ऑफिस का इफ्तिताह कराची में कर दिया है। अगली बायोफ्लॉक और गोट फार्मिंग ट्रेनिंग कराची में होगी। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन मोहम्मद इकबाल 0334317589, डॉक्टर मसूद 0300400999, एड्रेस फेडरल बी एरिया कराची। डॉक्टर साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आपने RAS सिस्टम पे काम किया है, अगर किया है तो कोई वीडियो वगैरह डाल दें यूट्यूब पे या कुछ इस तरह की जो है वीडियो बनाएं ताकि लोगों को समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताएं कि RAS सिस्टम है क्या। आबिद, RAS सिस्टम जो है इसको कहते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। यानी इसमें पानी जो है वो ज़ाया नहीं होता और वो रीसर्कुलेट करता रहता है। उसमें से अमोनिया भी निकलता रहता है, उसमें से जो वेस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली निकलती रहती है और वो पानी वही साफ़ होकर दोबारा मछली के पास आ जाता है। इसमें अमोनिया निकल गया, ऑक्सीजन आ गई और यानी ये सारा जो 3 सॉलिड्स भी निकल गए, अमोनिया भी निकल गया और ऑक्सीजन इन हो गया। अच्छा। तो वही पानी दोबारा अंदर आ जाता है। तो दूसरा क्या, हाँ आपने काम किया, हाँ बिल्कुल हमने काम शुरू किया हुआ है और सक्सेसफुल भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने व्यूअर्स को खुशखबरी मिलेगी कि हम एक ऐसा टैंक बनाने में कामयाब हो गए हैं जो ऑटो क्लीनिंग करता है, उसमें से अमोनिया रिमूव करता है, सॉलिड्स रिमूव करता है और ऑक्सीजन इन करता है। काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया है, यानी उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। 90% काम तो चल रहा है, लेकिन हम उन लोगों की तरह नहीं है कि भाई जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा और वो रिसर्च अपने आप को ट्रेनिंग और ये वो देते हैं। तो हमने क्योंकि साइंटिफिक तरीके से करना होता है और हमें सिखाया जाता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश भी हुए हैं, तो वो रिसर्च पेपर जो है वो एक साइंटिफिक जो तरीक़ेकार है हम उसके मुताबिक इसका एनालिसिस करके कि ये कितना बेनिफिशियल है, रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हैं, वो सारा कुछ जो मॉडल है वो उसमें करके तो फिर पब्लिसाइज करेंगे कि जनाब ये है और इसकी ये कॉस्ट है। क्योंकि पहले जो RAS सिस्टम है वो करोड़ों की प्रोजेक्ट है, तो हम छोटे लेवल पे लोकल RAS सिस्टम बना रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यानी आप ये देखें कि उसमें टैंक के अंदर से खुद ब खुद सफाई होगी, फिर उसमें से सॉलिड्स रिमूव होंगे, फिर उसमें से आगे फिर फर्दर उसकी pH मेंटेन करेगा वो खुद ब खुद, क्योंकि pH का गहरा तल्लक है अमोनिया से। तो उसके बाद जो है उसमें DO राइज की जाएगी, उसमें एयर इंजेक्ट की जाएगी और उसके बाद जो है वो दोबारा रिसर्कुलेट करेगा। तो ये सिस्टम बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी शुरू करना है या उसकी मशीनरी बन रही है, उसके रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। तो जल्द ही वो हम करेंगे। अभी पब्लिसाइज इसलिए नहीं कर रहे कि हम कोई बेसलेस बात नहीं करते और इसलिए जब तक रिजल्ट टोटली कंपाइल हो के तो अब ये है कि इंशाल्लाह जल्द ही एक अच्छी खुशखबरी फिर ये है कि दुनिया में लोग पाकिस्तानियों को कॉपी किया करेंगे। क्योंकि अभी तक मेरी नज़र से छोटे लेवल का RAS सिस्टम जो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस रखता हो वो अभी नहीं गुजरा। क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर टैंक के अंदर स्लज पड़ी है और आप पानी ड्रेन कर भी रहे हैं तो जो चिपक जाती है वो रिमूव नहीं होती थी। तो उसके लिए भी हमने एक डिवाइस बना लिया है जो ऑटो डिवाइस है। वो हर आधे घंटे के बाद उसमें से रगड़ के तो खुद ब खुद सफाई कर देता है और इस तरीके से वो जो उसकी तय है या बेस है टैंक की वो क्लीन रहती है। तो
یہ ایک ڈیولپمنٹ ہم کر چکے ہیں. یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ ایسے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ٹریننگ لینا چاہتے ہیں یا جن کو انفارمیشن چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں جو آپ کی کاپی کر رہے ہیں، جو آپ کا کام ہے ان کو کاپی کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ٹریننگ کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ اگر کوئی ٹریننگ میں جاتا بھی ہے، کوئی انٹرسٹڈ ہے، تو وہ بندے میں کیا ہے، ٹرینر میں کیا دیکھیں، اور کیا اس کے ٹریننگ میں اور آپ کے ٹریننگ میں کوئی فرق ہے؟ عابد کیا بتائیں، کاپی وہ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے. اور بلکہ ان میں سے جو ٹرینر ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کبھی ادھر آ کے میرے سے سیکھ کے گئے ہیں، مطلب آپ کے شاگرد تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. ہم تو ان کو فارمر کی ٹریننگ کرواتے ہیں بیسکلی. تو اب یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بنیں گے جب ان جیسے لوگوں کو دیکھیں گے لوگ کہ یہ پاکستانی یہ ایکسپرٹ ہیں. مثلا ایک بندہ ایسا بھی ٹرینر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جو سلنٹی کو کہتا ہے جی سلانٹی. تو اس نے ایک فارمر کو مشورہ دیا کہ جی، اس نے کہا جی میری سلنٹی کم ہے. تو اس نے کہا جی کہ وہ سلانٹی جتوں مرضی لے لو. یعنی اس کو سلنٹی اور سلانٹی کے فرق کا بھی نہیں پتا. تو وہ کیسی ٹریننگ کروائے گا؟ اور جو لوگ اس کے ٹرین کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی تو ویسے ہی ہوں گے، ظاہر سی بات. تو اس لیے دیکھ لینا چاہیے کہ اگلے بندے کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور وہ کس لیول کی ٹریننگ کرا سکتا ہے. ضد میں آ کے یا وہ کرا کے پھر یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے جی آپ 7,000 روپیز لیتے ہیں ٹریننگ کیا. اب جب اپنے سر پہ آئی ہے تو انہوں نے صبح 10 بجے شروع کرنا ہے، جو کہ 10 بجے شروع نہیں ہو پاتی کیونکہ پہلے دن لوگ لیٹ آتے ہیں. تو 11-12 بجے شروع کر کے 4 بجے تک وہ ختم کر دیں گے. تو نہ اس میں ناشتہ تاکہ کرانا پڑے کہ 10 بجے کا ٹائم ہی اس لیے رکھا انہوں نے، تو نہ ناشتہ کرانا پڑے اور ایک آدھ کوئی شاید دوپہر کا کھانا دے بھی دیں. تو 3,000 کس بات کے لے رہے ہیں؟ پھر فری کرواتے وہ. یعنی اگر انہوں نے وہ کوئی ویلفیئر کا کام کرنا تھا یا وہ اتنے درد دل رکھتے تھے تو پھر وہ فری کرواتے. جبکہ ہم جو ٹیکنالوجیز کرتے ہیں وہ تو ریسنٹ ہوتی ہیں. مثلا یہ مائکروسکوپ پڑی ہے، شاید نظر نہیں آ رہی. ہم تو اب مائکرو سٹڈی پہ آ گئے ہیں. پہلے ہم جو ہے وہ سلائیڈز اور پریکٹیکل ویسے کرواتے تھے. اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ کون سا جراثومہ ہے جو اس کو بیمار کرتے ہیں، کامن کون سے ہیں، اور ڈائگنوسٹک لیب بنا دی ہے تاکہ اگر مچھلی بیمار ہو تو یہاں لے کے آئیں، ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں یا اس کی مائکروسکوپک سٹڈی کر کے پہچان لیں. بالکل. تو اب ان لوگوں نے کبھی اگر مائکروسکوپ شاید میرے میں زندگی میں دیکھی بھی نہ ہو تو کیا ٹریننگ کروائیں گے؟ پھر یہ ہے کہ ہم اس میں ایک وزٹ کرواتے تھے اپنے فارم کا، تو ظاہر اس پہ اخراجات آتے ہیں، گاڑیاں ارینج ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو جا کے وہاں پہ وہ ان کو دکھاتے تھے. پھر یہ ہے کہ ساری کٹس جو ہیں وہ ان کو چیک کر کے دکھاتے. جیسے امونیا کی کٹ کافی مہنگی ہے تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہزاروں میں پڑتا ہے. تو ہر بندہ جب ایک کرے گا تو 30 ٹیسٹ تو ایک کٹ تو ختم ہو جائے گی. تو وہ کرواتے تھے نہیں بلکہ کروا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے باقی ڈیو میٹر کافی مہنگا ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، یعنی رسک تو ہے نا. تو جو ظاہر پہلی دفعہ استعمال کرے گا اس کو غلط استعمال کرے گا، اس میں بھی ظاہر ہے پھر آگے سولوشن ڈلتا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کرواتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس تو لوگ ایک دن پہلے آ جاتے ہیں اور نائٹ سٹے کا ہم فری نائٹ سٹے دیتے ہیں. اس کے بعد ناشتہ بھی ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، چائے جتنی مرضی پی لیں. اس کے بعد جو ہے ہم لنچ بھی کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں 2 دن کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر ہماری جو چارجز ہیں وہ تو کوئی 15-16 ہزار ہونے چاہیے، لیکن وہ 3,000 میں کچھ بھی نہیں اور کوالیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہے. تو لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. ہمارا ان کے اوپر ڈسکشن کرنا آپ چھوڑ دیں، ان پہ ڈسکشن کرنا. یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ فارمر جو ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی، تو ان کو گائیڈ کرنا میرے خیال میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں. یہ بات نہیں ہے. جو ہمارے ہاں اس طرح کے ہیں فارمر نہ سمجھ ہیں تو پھر وہ ان کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی
मछली जब तक पत्थर चाट नहीं लेती वो वापस नहीं आती, तो पता चल जाएगा 2-4 महीने में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी अगली ट्रेनिंग जो है वो कब हो रही है, और पिछली ट्रेनिंग और जो नया ट्रेनिंग है उसमें कितना डिफरेंस होगा, क्या नई चीज़ें आपने ऐड की हैं, आपकी हर ट्रेनिंग में कितनी कितनी चीज़ें ऐड होती हैं? देखें, जो रिसेंट रिसर्च होती है, वी आर इन टच विद रिसेंट रिसर्चर्स, तो हम उनसे उनके रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं और कुछ खुद भी करते रहते हैं डेवलपमेंट, तो वो सारी चीज़ें अगली ट्रेनिंग में ऐड हो जाती हैं। मतलब पहले हम इसका नहीं करते थे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करवाते थे, अब वो इसमें डाली है। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन नाइट्राइट, ये पहले एक टॉपिक मिसिंग था, अब हम ये करके दिखाएंगे कि ये पीएच अगर इतनी हो तो ये देख लें नाइट्राइट कम हो गया, तो वो चीजें करके दिखाएंगे। इसी तरीके से जैसे गोट फार्मिंग में है तो वो माइनर सर्जरीज जो फार्मर अपने फार्म पे कर सकता है वो सिखाएंगे। इंजेक्शन लगाना लोगों को नहीं आता, यानी उसके लिए वो इंतजार करते रहते हैं जी आएगा तो करेगा, तो वो उनको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे जिंदा बकरे पे कि वो कर सकें, खुद कर सकें। दवाई पिलाना नहीं आता था, गलतियां थी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर लेना नहीं आता था, वो सारी चीज़ें कि जो छोटे मोटे प्रोसीजर हैं जो एक आम कंपाउंडर या लाइफ स्टॉक असिस्टेंट कर सकता है, उस हद तक तो इक्विप्ड करें ना, तो वो फिर ये है कि इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी। अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि इन टाइम जो है सर्विस अवेलेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले भी जिक्र किया कि पीएच का अमोनिया से गहरा ताल्लुक है, तो ये भी ज़रा हमारे जो है फार्मर उनको जो है वो समझा दे कि पीएच के अमोनिया पे क्या असर है। देखें, पीएच का गहरा ताल्लुक है, अगर पीएच 6.8 से कम हो जाती है तो नाइट्रिफिकेशन रुक जाती है, यानी जो नाइट्राइट कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में या कैल्शियम नाइट्रेट में, तो वो रुक जाते हैं और उस वजह से फिर नाइट्राइट बढ़ते जाएंगे और नाइट्राइट सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए पीएच जो है वो 6.8 से नीचे ना आने दें, ये बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। तो उसके लिए हमने जो आरएस सिस्टम बना रहे हैं उसमें ऑटो मेंटेनेंस होगी पीएच की, कि उसमें कुछ पीएच जो है लेवल जो है मेंटेन कर देंगे और वो वहीं रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो ये चीज हम करें क्योंकि पीएच जो है वो बहुत क्रिटिकल है। चलिए डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू सो मच। नाजरीन, अभी हमें दी इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो न्यू डेवलपमेंट आ रही है वो आपको टाइम पे पहुंच सके। अभी दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।